Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer un gâteau, un cake pour le petit déjeuner ou le goûter. Pour les ingrédients, j'ai 3 œufs. Pour l'huile, j'ai mesuré avec le pot de yaourt. Un pot d'huile, un pot de sucre, un pot de lait. Et la farine, j'ai 3 pots. Je vous dirai combien ça m'a pris. 2 sachets de levure chimique et un sucre vanillé. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم واحد الكيكه سهله مهله تنديرها في الخلاط الكهربائي. عندي 3 البيضات، عبرت بداك الكاس ديال دانون، درت كاس ديال دانون ديال الزيت، كاس ديال السكر، كاس ديال الحليب، طحين على حساب الخليط. هنايا عندي 3 الكيسان ديال دانون عمرتهم، 2 خنيشات ديال خميره الحلوى وواحد سكر فانيلي. نبداو بسم الله. Commence. Je mets les œufs ici directement dans le pot. Voilà. C'est facile à faire comme ça. Ça mélange tout d'un coup. Ça ne prend pas le temps. Dire colcher. Je rajoute le sucre, l'huile, السكر والزيت والحليب. نزيد داك الخنيشه ديال السكر فانيي، نخلط هادشي ونرجع معكم. Voilà. J'ai mélangé mes ingrédients ici dans le batteur. Voilà. Je commence à mettre ma farine. La farine, ça reste toujours selon les farines, parce qu'il y a des farines qui absorbent plus et il y a des farines non. Alors chacun on regarde la texture et après on sait si c'est bon ou pas. حين يبقى على حسب الخليطه البنات، حيت كل واحد طحين اللي عنده واش تيشرب واش ما تيشربش. Voilà, ça m'a pris presque 600 grammes de farine. Donc il y a 600 grammes de farine. Après, comme je vous ai dit, chacun, voilà. Pour moi, c'est bon. J'ai rajouté, j'ai oublié même, rajouter les levures chimiques. Désolée, hein, des fois. Je suis paniquée avec la caméra à côté de moi. Je n'ai pas l'habitude. Mais petit à petit, ça va y aller. Voilà, j'ai mis ma pâte dans le moule. N'hésitez pas à soulever bien la main. أنا درتها في المول ديالها البنات. Voilà. Je vais la mettre cuire à 180 degrés. نديرها البنات طيب على 180 درجة. Après je vais vous proposer des pancakes au chocolat aussi. غنديرو البنات الكيك ديالنا راه تيطيب، غنديرو واحد البانكيك بالشوكولات. عندي 2 بيضات، 50 غرام ديال السكر، كاس د الحليب، نص كاس ديال الزيت، 2 معالق ديال الشوكولات، خميره او خنيشه فاني، والطحين عندي هنا 150 غرام. غنقول لكم شحال الداليه. Pour les pancakes, j'ai 2 œufs, 50 grammes de sucre, un verre de lait, la moitié d'un verre de l'huile, 2 cuillères à soupe de chocolat, un sachet de levure chimique et un sucre vanille. Je commence. نبدا بسم الله. نهرس البيض. Je rajoute le sucre. J'ai mis les œufs plus le sucre. نزيد السكر. غنضرب هذا الشيء. mélange. Voilà. J'ai mélangé le sucre et les œufs. Je rajoute l'huile petit à petit. نزيد ديك الزيت شويه بشويه حتى هي. ندير واحد القبيصه د الملحه ما نساوهاش. ومين فانسي دو سال aussi.
n'oublie pas. Voilà. Et après, je rajoute le lait petit à petit. Alors, نزيد الحليب شوية بشوية. J'ai mis 2 cuillères de chocolat. Je rajoute le sucre vanillé et je mélange. درت دوك 2 معالق ديال الشوكولا وزدت عليهم خنيشه ديال السكر vanillé. Je mélange tout ça, ces ingrédients. Voilà mon mélange avec le chocolat. J'ai bien mélangé le chocolat. انا حركت مزيان داك الشوكولا مزيان مع البيض والحليب والزيت. Je rajoute un peu de farine petit à petit. Je mélange. Voilà. Je rajoute encore un petit peu. نزيد شويه الطحين شويه بشويه. Le sachet de vanille de levure chimique 11 grammes. Et خنيشه ديال الخميره ديال 11 غرام. Et je mélange. Voilà mon mélange. Pour la farine, ça m'a pris 250. Ça dépend des farines. Il y a des farines qui absorbent plus, d'autres non. طحين داليا 250 غرام ديال الطحين واني على حساب كل واحد على عينه على حساب الطحين. كاين اللي تيشرب كاين اللي ما تيشربش. ها هو القوام ديالنا ديال الكوب كيك ديال البانكيك باردون. Voilà, j'ai commencé à cuire mes pancakes le temps que mon gâteau soit cuit. On fait doucement, on baisse le feu comme ça va être cuit aussi à l'intérieur. Voilà, je continuerai comme ça. Je baisse encore. بديت ندير البنات تنطيب لي بانكيك. الحراره خاصها تكون شويه هابطه ولا ساعه على 4 باش هاد البانكيك هذا ما يجيناش معجن من الداخل. طيب شويه عليه نكبرهم شويه انا على حساب الوليدات. فوالا خليهم يطيبوا بشويه. نكمل العجينه ديالي هكا ونوجد الطبسيل. نوجد الطبسيل ديالي. Voilà, je commence à tourner. Ah, j'ai un peu, je laisse un peu. Encore celle-là. Encore. انا بديت تنطيب فيهم كيما قلت لكم. حاولوا تقلبوهم غير بشويه حيت مع الشوكولا تيجيو هشاشين تيجيو روعه. ils sont très très bons. Ils sont très très moelleux avec le chocolat qu'il y a. On fait doucement pour les tourner. Vraiment c'est mes préférés au chocolat comme ça. تيجيو زوينين بالشوكولاته البنات جربوهم. Voilà mon gâteau, il est prêt, il est cuit pendant 45 minutes à 180 degrés. هو الكيك ديالي طاب درتو على 180 درجه 45 دقيقه. هنزوقو ونرجع معاكم. je le décore et après je reviens. Je mets un peu de confiture avec les cacahuètes grillées. Après je prends confiture d'abricot. Moi j'aime bien la confiture d'abricot. انا ندير ندهنها بكونفيتور ديال المشماش اللي بغا يدهنها بالشوكولاط يدهنها اللي اي واحد كل واحد يبقى ليه الاختيار ديالو. انا عزيز عليا كونفيتور ديال المشماش تيجي زوين بالكيكات هكايا. ندهنها نرشها بكاوكاو.
Voilà les plats, les gâteaux qu'on a préparés, les pancakes au chocolat. J'ai coupé une banane dessus pour les enfants, pour le goûter. Et le cake qu'on a fait aussi, j'espère que ça va vous plaire. هو الكيك ولي بانكيك اللي درنا، تنتمنى ان هادشي يعجبكم اليوم وتجربوه. لي بانكيك والشوكولا تيجيو زعما زوينين، تيجيو هشاش وخفاف. دابا غنقطع لكم شويه من الكاطو باش تشوفوا كي تيجي من الداخل. تبارك الله تيجي من فوق وطالع على مزيناتو. ها هو نديرو هنا، تشوفوا الكيك ديالنا كي تيجي تبارك الله طالع وزوين وهشيش. تنتمنى انكم تجربوه. Voilà le gâteau. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker la vidéo, à m'encourager plus. شكرا لكم البنات، تبارك الله عليكم على لي كومونتير اللي تخليو ليا وتشجيعات ديالكم. ما تنساوش تخليو ليا دي لايكات ديالكم، والميساجات ديالكم ديما تيشجعوني. تبارك الله عليكم. باي باي.